buntag na ito ka na. Mawasa, sa kita nga magpaminaw sa tulong signo. Magahilo kita o mga panakon mga paminaw na kabahin sa ating pagkinabungit nagpanayon ta sa pangalagad sa pagbuhay ng Diyos. Kung doon mga panahon siguro na agligog ka, pero sa dilang kay mabot ang panahon nga masabta na ginatong na sakit na makakita ginatong kayuhan sa pagkakaroon ng kabahin para maangko na to ang kasaluhan sa tuwang uwi. Isa sa mga kaabot gayon kanato sa ngay na itong pagkabuhaton aron nga sa buabot ng panahon di sa magmahay ano ito nga giskutan na ito dito sa samta dito po sa kalimutan giskutan naman ang makatabang makatagkayuhan sa atong kinawi pero ano man nga ingaliman ang ginangatan sa kalimutan doon ay mga panahon siguro nga samta niya patan na yung kalimutan na samta na patay na kahigayunan pa karon muna nga mamina sa pulong sa Ginoo unya usahay makadungog sa pulong sa Ginoo nga masakitan ta sunod nato na siya tungod kay para man sa imong yung kayuhan no kaya pulong sa Ginoo paabot paptan ko niya na no hindi sakit sa imong pagpati or maglibog ka man sa imong una paabot ang panahon nga tabangan mo ka basta kay magdili lang ka hunong o dili lang ka undang sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Ni matawag sa kumutagon mo kay sunan gamay naman ang atong time pero sa dilang no mga asumsi naman gilid niya lamang ng asumsi niya asumsi 4 sa dilang no at is maka-diskuta no sa pulong sa Dios na makatag ka nato o giya makatag na nato pagpahinumdom sa atong kinabuhi no kung naway ba lang kasulatan bitsuta itong pundiya sa Hebrehanon no kung naway ba lang kasulatan o pa sa Hebrehanon kung kaya ngayon mga butang niya nga masabtan nimo kung sa mga butang nga ngayon nimo nga tinghakon sa imong kinabuhi no sa Hebrehanon 2 magsugod ta sa versikulo 7 nga to sa 15 no yung sa 7 sa Hebrehanon 2 Hebrehanon 2 masugot sa versikulo 7 ayun ta sa 15 bro hindi na natin on siguro kayo hindi malangan mo ito kung sugod lang po sa 7 gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og jutay sa mga anghel ato pa rin sa balik ko na pagbasa dahil sa versikulo 2 no usunod naman kamo kapitulo 2 city ngayon sa diya gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang sa ugyutay sa mga anghel gatagan sa gimaya o dungog nga angay lamang sa hari o gimo mo siyang magbumuot sa tanang butang gingon sa sulatan nga ang gimo sa Dios ang tao nga magbuot sa tanang butang busa naglakip kini sa tanan apan karon wala nato makita nga ang tao mo'y nagbuot sa tanang butang dili na taman sa 8 no itaas naman kayo wala ko ikaw mahal mo langit noon pasilugan kung pasalamatan sa pagkamaayo magyud nimo sa among kinabuhi nimo meaning lapit sa to pasalamatan ti ikaw ug yang mga tulong nagpaabot nimo sa kinabuhi para masabtan namo pud Ginoo ang unsay katayon ni para ni manahan sa among pagbulingon. Salamat kay Ginoo in the name of Jesus. Amen. Amen. Siguro sa atong kinabuhi karon mga igsunan natay mga kalibog pa siguro no natay mga gusto pa nato nga matinawan ta sa atong kinabuhi tungod kay dunay mga punto gyud nga kayon kasi pagbulingon unsa man gitoy kahulugan niya kung unsay angay na kong pagkabuhaton kung unsay angay na kong tingwaon kung unsay angay na ko nga paningwaon gyud nga makapot gyud ako ang gusto na ko nga makapot sa akong pagpangangagad sa atong Diyos. Paginitan namin kay sunan, dili man imo makuha sa kasaalang ngayon nga panahon, no? Dili man gilato ingon nga makuha lang nato sa usa lamang kahigayon, usa lamang pag-discuss niini. Kinahanglan matay magita ni taas pagayod nga panahon. Para ang kalibukan masabtan ginato kung sa isulat diha sa lang nga kasulatan. Muna nga natin mga sa school, no? Musot ako ma-appeal pero sige lang yung mga kusong bulingon nga naragay time nga makapasabot ko
lagi sa pagtultis pulong sa Ginoo para nga makuhaan din nato og dugang pagtulunan kung sa nasulat diha sa Blang kasulatan. Kini orasan mitsunan doon na magitay pagkaisutan kini nga pulong sa Dios nga makita sa Hebrehanon kapitulo 2 no pagsugod ta sa city hangtod sa verse 15 no muna gingon diha nga nabasa ko kanina ya dunay mga butang nga mga kung ipakot sa pag-usa kanato aron makakuha nato kini pagtulunan aron makatabang matabangan ta sa atong mga gusto nato nga mabuhat o gusto nato pagkabuhaton sa ato ang kinabuhi. Muna nga nay mga panahon siguro nga may kinahanglan kag tubagan no. Di na to pakuha sa lamang higayon. Kung sa lamang ka oras no, kinahanglan pagiligtas sa asa panahon pero at least doon na tay mga primary nga ginapaabot sa matag usa kanato no. Timaan ko ni siya og someday there will be no tomorrow. Sa may bot sa bot ni no. Someday there will be no tomorrow. Abot ang panahon puhon nga pasin nga wala na may ugma no ay mga panahon nga di na masabtan kini o kinahanglan ka karinaawan kabahin ini para nga dili pud ka maglibog o dili pud ka magmahay usay hulugan nga ato usay pud pasabot nga ato gusto ko katinaawan nga ato para dili jud ko no dili jud ko magmahay nganong nga wala na ko siya kinuha sa akong kinabuhi mitungod sa mga utang nga espirituhanon. Karon makaisunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mostly sa atong yun tanan kita nandoy mo itaw mga panalangin, kinabuhing walay katapusan, no? Usgod ka kinabuhing walay katapusan. Nalibog siguro ka sa ibot sabot anak nga wala man tay anting-anting matud pa sa atong mga pagpas sa atong gulingon nga katurawang nay anting-anting nga di lutan mo tay mo kabaton og kaas ng kinabuhi, no? So now na to kaigsunan masabtan nato ni kitang tanan gyud kinahanglan ginato ang last ang kinabuhi lasting life no everlasting life masabtan nato na siya no muna sa ato karon nga kinabuhi kaigsunan namon kay kalibog siguro ra kay gusto katin-awan muna nga naagit pulong pud sa Ginoo tabangan ta pero dili pag totally gyud tungod kay matag di kayon nga magbasa ta o mag-discuss sa pulong sa Ginoo daghay mga pamaagi nga masabtan pud nato ang uban pang kalibog sa atong una-una. Pero ini yun na gitimaan ko ni siya og kinigingon nga someday there will be no tomorrow, no? Ingon sa buti ana, no? Ingon ta nga ang someday sa diya ni ingon man pohon, no? Pohon, no? Wala siguro ugma, no? Kung di ka kabantay may posibilidad yun. Usa may sabot ni ingon ta nga pohon wala siguro ugma, wala na ugma ang pohon, no? Imong kinabuhi, ngayon kasi mong gulingon nga wala siguro tayo mahimog pa pohon, no? Kung abot ng galing ang panahon, pohon, no? Puro pohon ka, pohon. Pero doon naging kini siya ay dako kahulugan para sa itong kinabuhi yun, no? Ngayon kasi mong gulingon nga gusto ko, no? Gusto ko pohon nga magmalambuon ko sa kong espirituhan gabayan kay gusto ko magkaadto sa giingon ni Jesus Christ nga eternal life. Magkangkon ko eternal life, no? Anong kinabuhi makaigsunan? Kung isgot tag eternal life, no? Wala pa kahit tayo siguro. Ngayon kasi mong kulingon, usay angay na kong pagkabuhaton, usay na kong angay na kong matinwaon. Sa kong kulingon, pero maangkon ko ng eternal life. Kung nga, ano yung mga punto, hindi pa na ito madiscuss tanan, no? Apan, ang pulong sa Ginoo, kung na yung mga ito ginabalik-balik, no? Pagpasabot, para lamang ngayon, nga dili ta ato pa, uban nga wamang kay kayuran siguro may tungkol sa imong gisgutan, no? Imong ginatudlog, lintanon man ka. Pero di kinahanglan ipaabot gini sa matag usa kanato, unta no? Nga makapaminaw ta o kuno magiging kinahanglan mo ginato kinigingon nga eternal life, no? Wala nga sa atong karon nga pagpaminaw sa pulong sa Dios, matabangan ta ni. Kung dili kita magbase sa balaang kasulatan, dili ko mo base para sa akong idea nga ipaabot na ko sa inyo. Kinatay ko yung nga mga idea. Alam nga, dili makasumpaki ang itong mga idea. Dili kita makuha po doon ang dili sa balaan nga kasulatan, no? Ngayon kasi mong ulingon, gusto nako nga maangkon nako ang taas ng kinabuhi, no? Atong kinabuhi, kini ibutan ang kaigsunan. Ang ibutang lamang sa pagtudlo o sa mga gitunan, doon na naman tataman sa 60 katuig, no? 60 katuig, 70 years na, hindi sa tao. Apay lang niya na ang from 1 to 2 nga to sa 79, no?
Nya, kung napay gihatag sa imong panahon sa Ginoo, abot ka 80, no? Anak, 80. Abot ka 80, diha na ang bahina, doon na lang kay bation lang gid sa imong panahon na unsa kay mahitabo ang usab ni kinabuhi kung abot ako o 80. Pero now nimo, pag ingos ba lang kasulatan nga 70 tatama na itong edad, no? Doon na ito, mapil na lang 71, 79, kay 70 line up na 70. No, sa itong kinabuhi karoon ng isunan, na yung word ni kami nga pohon, no? Someday, no? Ang bisiya niya na is pohon. Someday, ngayon pa diya nga, it might be saved, then one ought to be saved today, no? Kung gusto sa pohon, kung gusto magaling ta baton ng kaluwasan, karon ng daan. Ay kamutan na to nga, nangko na to ang kaluwasan, no? Siguro sa itong kagalingon mo, igsunan, doon pa siguro masakti mo. Sa iyong kagalingon. Siguro may kasi yung kagalingon nga, na-sure naman ko sa akong kinabuhi kay amang ko'y nahuman ng course, no? Naka-course ni mo, naka-apply kag trabaho, nga kayo kasi yung kagalingon nga, ako naging na-sure ang kong ugma, na kay kinitong lawas mo yung suunan kay dili man siya mabubilin, yung dugay din yung galgutan na, madugta ang gini siya. Kung sa may tinguhaon ni mo, higit ang espiritu ano ni mong bahin na kung kinabuhi. Muna yung tinguhaon ni mo yun nga, makasunod gini siya sa dapit nga andam sa Diyos nga, kaya gingon nga, kingdom, tingharian niya. No? Muna yung pasabot sa itong pagtunan karon kaya gingon nga, someday, there will be no tomorrow. No? Pohon, mawad ang kahigayunan, wala na yung ugma. No? Karon parang daan na igsulan nga napatay ugma sa pangitag solusyon sa atong mga problema sa kinabuhi. Sa atong panginahanglan, sa atong mga material nga bahin, na magigtay katubagan kung kita maningkamot. Pero kung dili kung ka maningkamot sa espirituhanon nga bahin, muna yung pinakaluoy, mabot sa imong kaugalingon. No? Muna yung panahon nga makayon ka sa imong kaugalingon sa mangkog. Samtang dito po sa kalibutan, ganun wala pa na po tinguha ang mga butang ng espirituhanon. Imo nga dili ipasabot sa parang kasulatan para makasunod ko sa giandam sa Dios diha sa gingharian niya. No? Ang Ginoo nagbuhat ka ato dito sa gingharian. Nagbuhat siya nga abot ang panahon sa katapusan sa kalibutan, lalinon dito niyang mga katawan niya nga nagmatulad-anon sa pangalagad kini. Muna isa sa mga punto magkuha na ito pagtulunan sa kaugalingon ano matabangan ta sa ato ang espirituhanon nga bahin. Ang ato lawas karon mo kini siya ang gipaningkamutan nato nga dili na pasmo, no? Ato gipaningkamutan nga dili taon, no? Makalakaw sa kalibutan ng hubo, no? Gusto nato nga ang atong lawas gos nga makakaon ato isinaan maayo kaayo kay gusto nato nga makita sa mga tao nga ato ang kalawas atong giampingan pag-ayo. Apan nabaw sa tanan mga isunan, may kaamot kita nga mampingan gyud nato ang atong espirituhanon nga bahin nga dili taon ta, no? Dili taon ta mapunta sa ingos ba kasulatan nga dapit nga gaymoy magutang ang mga tao nga wala nila sa kabuhi ng Dios, no? Kuyo kayo po ning panahon na kumonay ning kasi magulingon nga gusto ko og langit, no? Gusto ko nga makaabot ang napita, no? Ingon tag langit nagdagan sa ato siguro ngayon nga anong langit, no? Diba ka na langit-langit, no? Pero sa tinuod mga ison kay langit ang kaigsunan mo kini ang dapit nag-andam sa Dios para kanato natong mga tao nga miilang sa Dios dawat sa Ginoo o kapatunan Dios o kaluwasan siya nga nabuhi espirituhanon nga bahin. Muna ini sa unang nga punto nga itong pag-iskutan mga igsunan kalingon nga if it is, no? Ever might be to be saved in one ought to be saved today. Ngayon kasungguling gusto ko maluwas. Gusto ko nga maka-apil yang mga isahan sa Diyos ng kawasan. Kung gidasin kita sa mga so karon gidayon. Imo rin siyang tingwaon sa imong ginawa. Ayaw na ugma-ugma pa. Ayaw na pagsunod tuig, no? Kung kaduhog ka sinsay sa pulong sa Ginoo, karon duwa sa Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Ayaw siya ingon nga sunod na kay gusto pa pagkaroon nga magkinabuhi nining kalibutan na. Ang sama na kung naabot ang panahon wala kay na. Wala kay panahon pa, no? Kakangimong ipangandoy nga sunod na kong tuig mudawat sa Ginoo, sunod kong tuig. Ngalagad sa Ginoo. Ya,